courts of witchcraft. Amen. Amen. Dis à ton voisin cela. Say to your neighbor, Dis à ton voisin. your case is found in the courts of witchcraft. Vous avez peur de dire à votre voisin. You're scared of saying it to your neighbor. Dis-lui que ton cas Tell them that your case se trouve devant les is tribunaux found in the courts de la of sorcellerie. witchcraft. Alléluia. Amen. Quelquefois, parce qu'on est chrétien, on se dit Sometimes because we're Christian, we say, Ngaka na ngai eza na tribunal na bantu me, kite. my case is not in the courts of the Que tu le veuilles ou pas, whether you stand or not. ton cas, Your case, le cas là qui te tourmente, the case which is tormenting le you, cas là le plus the difficile, case which is very se difficult, trouve devant ces tribunaux. is found before that Olinga, court, olinga. whether you te. like it or not. Amen. Amen. Parce que si ce cas-là Because if that case n'est pas devant les tribunaux de la was sorcellerie, not before the courts of witchcraft, maintenant pose-toi la question, ce cas se retrouve devant qui? then where is this case being found before? Parce que si c'est devant Dieu, Because if it's before God, Dieu est ton Père. God is your Father. Il t'aurait déjà He would donné have already ce que ton cœur désire. given you what your heart desires. Mais des années et des années, But years upon years, des mois et des mois, months upon months, des semaines et des weeks semaines, upon weeks, des jours et des jours, days upon days, tu cherches la solution, you il n'y a search pas for de solution, solution. there's no solution. Ton cas est où? Your case is where? Ce soir, This evening, je te révèle I reveal que to ton you cas, that your case, ce cas-là, that case there, se trouve devant les is tribunaux de la found in sorcellerie. the courts of the witchcraft. Que tu sois enfant de Dieu ou pas, Whether it be a child of God or not, chrétien ou païen, Christian or pagan, les sorciers existent. witchcraft exists. La sorcellerie existe. Witchcraft exists. Elle existe pour nuire. Elle existe pour détruire. It exists to Elle existe destroy. pour bloquer. It exists to Elle existe pour freiner. It exists to Elle existe pour donner les maladies. it exists to give sickness, Déclarer même incurable. even incurable sickness. Elle existe It exists pour t'empêcher de travailler et de gagner de l'argent. to import you. Elle existe Exists pour que tu ne te maries pas. so that you don't get married, Et même si tu t'es marié, and even if you que get tu married, n'aies pas des and enfants, you don't have children. ce cas-là That case se there trouve devant les tribunaux de la is found sorcellerie. before the courts of witchcraft. Alléluia. Amen. Nous sommes dans l'année déclarée, l'année du rebâtissement. We are in the year declared the year of rebuilding. Et nous nous sommes dit que cette Say année, that this year, nous devons rebâtir les murailles de nos the destinées. walls of our destiny, Que ce soit destinée whether it spirituelle, be spiritual destiny, destinée financière, financial, destinée sanitaire, destinée de la prospérité, destiny of destinée maritale et conjugale, marital, destinée de la progéniture ou de la naissance, de la maternité, for maternity, destinée professionnelle, professional destiny, destinée des relations. destiny of Nous relations. allons rebâtir We're going to toutes ces rebuild destinées. all those destinies. Alléluia. Amen. Quant à toi de déterminer quelle sorte de muraille a été détruite What walls were dans destroyed ta vie. in your life? Alléluia. Amen. Pour ceux qui sont connectés For those who are connected dans notre réseau Sceptre de Fer pour la prière, que ce soit audio ou soit par les versets bibliques que nous envoyons chaque jour. whether it be where the Holy Spirit was Et implicated. maintenant nous allons commencer And now we're going to le begin rebâtissement de la muraille de the mariage. rebuilding of the walls of marriage. Très important. Very important. Mais tu ne peux pas aller au rebâtissement Well, you cannot go to rebuild si tu ne sais pas comment if et you don't know pourquoi how and why cette muraille a été détruite. that wall was destroyed. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je vous donne cet enseignement. That's why I give you this teaching. La Bible dit, The Bible says, alors Saul se déguisa Saul was disguised et prit
d'autres vêtements. and put on other clothes. Other raiment. Tu as la Bible, non? Ah, là c'est écrit vêtements. Clothes. Yeah. Ah, ok. Une autre version. C'est bon. Alors, il prit d'autres vêtements. He put on other clothes Et il amena 2 hommes. and he went with 2 other men. Amen. Amen. Où est-ce qu'il va? Where did he go? La Bible dit qu'ils arrivèrent de nuit. The Bible says that at night, Pas la journée. not in day, De nuit. but at night. Devant qui? Before who? Chez une femme. To a woman. Quelle est cette femme? Who was this woman? Qu'est-ce que cette femme fait? What was this woman doing? Quel est son travail? What is her work? Quel est son rôle? What is her role? Saul, ce n'est pas n'importe qui. Saul was not a nobody. C'est un roi. He was a king. Mais il s'est retrouvé dans des situations difficiles. But he found himself in difficult Il situations. n'a pas connu, il n'a pas vu le chemin qui pouvait l'amener vers l'éternel. He didn't see the way which could bring him to Mais il a the Lord, choisi une voie. but he chose a Il road. a choisi un chemin. He chose a direct Et ce way. chemin l'a mené où? Devant la femme. And that way brought him to in front of a woman, Une femme sorcière. a woman of witchcraft. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, à ta Say to voisine, your neighbor, ton cas your case, se trouve devant les your case is tribunaux de found la in the courts sorcellerie. of the witchcraft. Tout le temps que ce cas a duré, All the time that this case has, il n'est pas dans ta maison. it's not in your house. Toutes les années que ce cas a duré, All the years that the case have, il n'est pas dans la maison de ton père. it's not in the house of your father. Ce cas est dans le tribunal, This devant case le is in tribunal de is la before the courts of sorcellerie. witches. Amen. Amen. C'est ce genre de message It's this type of message qui amène le combat. which brings a battle, Parce que le diable because the et devil ses agents and his n'aiment agents pas qu'on donne des messages comme ça. does not like that we give these sorts of messages. Et ces agents qui déambulent, qui vont dans les églises, And it's the agents that come to the church, ils n'aiment pas ce genre de message. they don't like this type of message. Si quelqu'un est déjà pris en otage, If someone is already in hostage, il est déjà esclave, they're already a slave. même s'il est ici dans la Even salle. if they're here in Quand the je room, donne un message comme when ça, I give a message like son this, cœur, their heart, c'est comme si c'est froissé. Bazo nyonga yango. it's like they're, Azo sepelate. they're not happy, Mais c'est là. but be happy. Parce que c'est ce que tu connais Because it's what you qui va know, te permettre maintenant de prendre le which will allow positionnement. you to take position. Si tu ne connais rien, If you don't know anything, oko beta lokola mon pépé. you can fall like Au sein de this. l'eau mon côté. You won't do anything. Amen. Amen. Ici, il n'y a pas de situation où tu dois dire, oh, je m'en fiche. Ça ne me dit absolument rien. Doesn't mean Bien anything to aimé, me. ça ne te dit rien, Beloved, it doesn't say mais anything, ça va t'embourber. but it will encapture you. Ça a commencé, tu avais 30 ans. It started you with 30. Ça a commencé, tu avais 25 ans. 13 you with 25. Aujourd'hui, tu as 35 ans. Today you're 35. Aujourd'hui, peut-être tu as 40 ans. Maybe today you're 40. Aujourd'hui, peut-être tu as 50 ans. Maybe today you're 50. Peut-être 60 ans. Maybe 60. Mais ça a commencé depuis longtemps. But it started ages ago. Aujourd'hui, tu as 40. You just keep on ignoring. Keep on ignoring. Tu te retrouves dans un confort. Find yourself Oyozo seperena eta oyozo ali. in a place which you're happy in the state you're in. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes, Many people, au lieu de consulter Dieu, instead of consulting God, plusieurs many times vont consulter les démons, will consult the vont devil, consulter les féticheurs, vont consulter les marabouts, vont consulter les occultistes, les magiciens pour avoir la consult solution. magicians to find a solution. Oubliant que tous ces gens-là Getting that all those people forment les agences
des diables, form an agent of the des devil. satans, sont des claviers sataniques. They are satanic. Alléluia. Amen. Depuis au petit cara, Since you ignored it, où est-ce que c'est une solution? have you found a solution? C'est maintenant qu'il faut te lever. It's now that you must stand. C'est maintenant qu'il faut réaliser que It's la now that you must muraille de realize ma that destinée, the walls of my destiny, babuki yango, they broke it. et baby, il est temps que je me lève. It's time for me to stand. Au milieu que la mawa yo moko, You're feeling que sorry for tu aies la yourself. compassion de ta propre vie. That you have compassion of your own life. Que Dieu ne t'a pas envoyé dans ce monde pour vivre le For you to lenguewana. live that way. Dieu t'a envoyé une God mission, has sent you a mission, mais on a falsifié ta destinée. but they have captured your destiny. On l'a enlevé de l'emballage original, on l'a mise dans un emballage artificiel. The original packet, and they put you in a difficult. Herba tuba de l'emballage original pour baluka yo When they go bakomona. into the original package, they won't find you. Bati yo esika mosusu. They put you elsewhere. Miyokela mawa. Erozomitala na miroir. Feeling sorry for yourself. Otali destiné wana. You look at that destiny. Pourquoi You say, why? tu es ainsi? Et elle reçoit And réponse. when you have the response, Tu vas te comporter autrement que maintenant. you will act in a different way than you are now. Est-ce que je parle à Am quelqu'un? I speaking to someone? C'est seulement lorsque tu vas It's te only when you go rebeller contre to cette rebel situation-là. against that situation Nevi na yo ko changer. when your life will when your life will Mais change. ce qu'on s'appelle na vie wana, But if you continue to be happy with that life, ndeko, beloved, ozo risque okende lilita, you're risking going to hell sans toutefois manifester le potentiel de ta destinée. Amen. Amen. Ton cas se trouve devant les Your tribunaux. case is found before the courts of the witchcraft. Bamemi yango ndenge nini? They brought it how? Parce que balingi te They didn't want yo bonga. for you to succeed. Balingi o vivre kaka ndolingi They wana. want you to live just the Comme same on dit way. boye kaka. Just like they say, just like that. Saul lui dit, prédis-moi l'avenir. So we're saying, Tangela ngai avenir ya mutu oyo nga show me the nakolakisa way yo. of this person. Nakopesa yo kombo na ye. I will give you the name of this person. En anglais oyo kana bien. I will give you the name. Nakopesa yo kombo. I will give you the name Mutu oyo ngai nakolakisa yo. of this person. I will show you. Est-ce que pendant que l'homme est allé devant Once man came before nakati ya couvent ya sorcellerie, the courts of witchcraft, est-ce que yo ozali? were you there? Est-ce que eri azoloba na mutu wana When you were mwasi wana? speaking to that woman, Bimisela ngai mutu, evoke Now, batu the bakufi. person, evoke the ones that died. Bimisela ngai mutu. Oyo ngai nakolakisa yo pe nakopesa yo kombo. That I will show you and I will Est-ce give que you yo the zali? name. Were you there? Je te dirai le nom I will tell you the name de celui que je veux qui a kufa. of the one that I want to die. Je te dirai le nom de celui que je veux qu'il meure prématurément. I will tell you the name of the one I want Anunate. to die prematurely. Je te dirai le nom de celui que je veux qu'il soit malade. Bamona maladie na yete. Ata na balinga, bamona yangote. Ata koti na scanner, And when bamona they na decide mokote. for them Je to not te see dirai le anything, I nom. will give you the name.
C'est que moi je te demande. Bimiselanga ye kaka. Just bring them out for me. Bimiselanga imutu. Bring them out. Bring Na out a kopesa person. kombo. I will give you a name. Le nom de celui que je veux, The name the person d'une I manière ou want d'une autre, in a manner Abala te. to not marry. Je te dirai le nom. I will give you the name. Ata abali abota te. Even if they get married, they will not give birth. Ata aboti me bapese le mbongo te. Even Babala if ye they give officiellement te. For them to not get married officially. Mwana na tata na ye. Mwana na mama na ye. Each child for them. For Je te themselves. dirai le nom. I will give you the name. Pourquoi? Why? Parce qu'on a présenté ton cas Because they devant les presented your tribunaux de case la before the sorcellerie. courts of witchcraft. Je te dirai le nom. I will tell you the Et name. celui que je ne veux pas Of the qu'il one that I don't travaille, want to qu'il work. soit toujours chômeur. For them to continue being poor. Atas azu musala lelo, Even if lobi, they get a job today, ekufa. tomorrow it will die. Mabenga na ye. For them to send them away. Je te dirai le I nom. will give you the name. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, la Bible dit the Bible says que Saul se déguisa. that Saul disguised himself. Quelles sont les stratégies, What are the les strategies, méthodes, the methods, les techniques et les tactiques techniques and tactics utilisées dans la technologie ou l'industrie de la sorcellerie used in the technology of witchcraft lorsqu'ils vont en mission when they have a mission pour détruire quelqu'un? to destroy someone? La première chose, The first thing, l'identification. identification. Mutu abima, For someone to come out, bapesa kombo na ye. for them to give a name. Alléluia. Amen. À partir de kombo, From the name, un travail va commencer. a work will begin. Mais lorsque ils se lèvent But as they stand pour aller à mission, to go in a mission, la première chose, the first thing, le premier signe, the first c'est le sign déguisement. is to disguise. Akokende lokola mutu ndenge ozali ndenge nazali te. They will go as a person. Il va aller soit en chat, soit en chien, soit en cancrela, soit dans une forme d'une bête, d'un oiseau, mais censé les acquérir à se déguiser. They will go in a different form as long as they're disguised. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils ont une mission, Whilst they're going on the mission, il doit se déguiser. they must disguise themselves. Les gens qui connaissent comment The people who know how bateau bakenda kobeta kaki basalaka. Les gens qui vont foudroyer les gens. the one who goes for a storm, Soki accueilli, il faut na lobango bien pour boyoka bien. if they go, So na bina chubu boyoka te. Mais dans le tigana lobaga na lingala pour boyoka bien. Pour isunga yo parce que essentiellement ko sunga pe bato mosusu. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque quelqu'un est envoyé en mission pour aller When détruire someone goes on a mission to go and destroy, sous forme de foudre, qu'est-ce qu'il va faire? what will they do? Akokendi lankola mutu boyi bien mwasi bien mobali te. They will go in a different manner. Il va aller sous forme d'un animal. They will go either in the form of an animal, Akokende lokola nyao, like a cat, akokende lokola mbwa, like a dog, akokende lokola n'importe quel like any hein,
élément nyos au bango kopona. Any element that they will pick. Mais l'essentiel les a dit qu'il faut akende. As they go, Qu'est-ce qu'on va faire? what will they do? Bako déguiser. They will disguise them. Ba betiye otobenga na chiba sonko. They will beat him. Et bita na lenga suke sande ini. Mais bako betaye ba makasa wana ba lobi maloba et puis asanini abongwami. Akei. Soki ezali kuba. Foudre ya mwasi, ya mwana mwasi. If it's lighting, Si soki ezali foudre ya mwasi, yeba ke mawa, dégâts. Alléluia. amen. Era ko beta The somo. hits. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils vont chercher un élément They're du looking for corps. elements of the Ça veut body, dire qu'on cherche ce qu'on appelle l'ADN spirituel de la personne. the spiritual person. Il peut prendre la langue, They can take the il peut language, prendre l'organe sexuel, il peut prendre n'importe quoi sur le corps de la whatever personne. in the person's C'est ce body. qu'on a besoin It's what they need dans le monde des ténèbres. in the world of darkness. Alléluia. Amen. Et maintenant, quand il termine la mission, quand il va rentrer, When they go il back, faut qu'on le déguise encore pour qu'il they must retourne disguise dans son themselves état again so that initial. they can go back in their initial form. Donc, c'est ça, ce qui se passe dans le monde de la So sorcellerie. that's what happens in the world of witchcraft. Parfois, bato balotaka, Sometimes people hein, dream bandoto ndoto bilota lota. Alléluia. Amen. Où est la vérité? This is not true. Soit azolota ba makanisi na ye, Or they dream in their own soit thoughts. pesa ya solo. Or sometimes it's true. Mais But quand la personne vient en mission, when the person comes to a mission, akoya te ndenge mutu ndenge na telemi they will boye not come as a person like Ti- I am coming. No. déguisement. They will disguise. Alléluia. Amen. Alors Saul se déguisa So Saul disguised himself pour akende la mission. so that he can go for a mission. Akende kutana na ndoki. To go and meet the witch. Akoti na couvent. La sorcellerie. Alléluia. Amen. Ça c'est le premier signe. That's the first Dans un sign attente na kota na mozindo pona bande I don't have time to expliquer go ba élément down nyonso ya déguisement. to explain all the elements of Mais disguise. boyebi mingi pe koleka ngai. But Na you ya know- bien na ya faux. Mais seulement boyebi ka mingi déguisement ya esalemaka. Amen. Amen. Dans le domaine de l'esprit, In the domain of il n'y a the pas spirit, de favoritisme. there's no favoritism. Il n'y a pas de parti pris. There's no sharing. Naïbiseka toujours bino. I always tell you, Un enfant de 2 ans, a child of 2 years old aza mwana moke. is a small child, Mais soki babebisaki ye en esprit, but if they destroy et the balingi spirit esprit wana esala mosala, and they want that spirit eza to likambo work, ya mwana moke it's te. not about being a child. L'esprit n'a pas d'âge. The spirit has no age. Akolia yo réglementaire. It will eat you, Surtout bino bolingi ba prière te. especially you who do not like to pray. Prière na bino eza Your monoko. prayer is just Ya bato baye bo intimidé bato biso to sambelaka to intimidate Osambelaka na that you bino. guys pray, but you don't. Alléluia. Amen. Ozomiselaka yo moko mabe. You're only doing bad unto yourself. Amen. Amen. Parce que si l'esprit de Christ habite en Because if toi, the Spirit of Christ lives in you, ozana power then you have the power likolo ya esprit wana. above that spirit. Yango wana tobangaka bandoki te. That's why we're not scared of Mais bandoki bazaka na babar te. witches are not in bars. Mingi bandoki. Many Bayaka times bisika bato ozongoli bato zabara na nzambe. they come where people say that we are Nesi na children of église God boy. who pray like a church. Bazangi te. Bazaka na ba. They're Bayaka definitely na ba. here. They come. Tant que l'esprit de Dieu n'a pas tiré le boko likolo na When the yete. Spirit of the Lord has not put a hand upon Akanisi ke makambo nyonso ezalaka ndenge wana. Mais il y aura un jour but there'll be a day où ba ange basala nini? when Pa!
Oyo yeba nakate sali ekomiko What oyeba. is not known will become known. Et surtout ce que vous salaka mabe. Vous salaka Especially mabe. if you do bad Un bad. jour One day, mabe kusali ekobima the kwasa. bad will come out. Amen. Amen. Est-ce que nazoloba na mutu Am I moko? speaking to someone? Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit The Bible says il prit d'autres vêtements. he took other clothes. Qu'est-ce que cela veut dire? What does that mean? Na longoli costume na ngai, I take off my suit. na lati bilamba mo. I put on other clothes. Pona nini nazolongola Why am costume? I taking off my suit? Nazolata bilamba I'm mo. putting on other clothes. Changement de personnalité. Changing of personality. Akoki kokende na mission na You cannot personnalité go oyo to the yebeli. mission with the personality in which you know him. Akoki koya epai na yo na personnalité oyo He yebite. cannot come to you with the personality that you already know. La chose qu'il peut amener comme vérité, qui est vérité, Things that qui est can censé venir auprès de toi comme vérité, should come before you as Dieu truth. akomemango na ndenge ya fausseté. They will come as a lie. Makambo moto ya sali The things that a era person zo memango epai na yo when they come to you, eza makambo moto na sali te. it's not the things that a person Abongoli has done. yango They have changed it parce que personnalité na ye eza personnalité originale te. because it's no longer their original personality. C'est une autre identité It's oyo another alati. identity which they are wearing. Alléluia. Amen. Okolia na ndoki mais oyebi te kaza ndoki parce que alaki But personnalité you don't know that they mosusu. are witch because they are wearing a different personality. Inspiration azopesa The yo inspiration that they are giving you, eza inspiration oyo ezolongola yo na nzela ya inspiration bien that is taking na you away contact from ya the bien good way, pendant koza na besoin whilst you're in akomema need, yo na nzela he will take you on a ya moto azopesa yo connexion azopesa yo where the ezaka ya person moto ya connection is kodétruire giving you. lolobi It's only the connection that will destroy you tomorrow. okosepela awa You can be Na happy zwi. here. I've na got it. zwi I've got it. mais oyo ozwi But what you have eza got poison ekoboma yo is a poison that will kill you. yo koyeba te. But you will not know Pourquoi? that. Why? Parce que personnalité oyo aye nango Because the personality eza he has personnalité come with mosusu is a different personality. ya kitoko A good one. abombi ya ye ya He has mabe hidden his bad one. alati bilamba mosusu. He put on other clothes. Oyebi bato boni You know how many people oyo solia na bango that you have eaten oyo with, tambola na bango Which you oyo have- partageaka which you basekret ya share bomoi na your yo secrets yo with. kanisika eza ye And you mais think that is personnalité them. But that mosusu person bilamba is mosusu hidden. nde oyo omoni. different clothes that you are seeing. nayebi te ere nazotala bino boyo When I mosusu look at you, nazoyoka mai na miso ezokita na motema ere nazotala bato mosusu kipi eza te pire loli azoboma yo. your best Dieu friend. dit à Jérémie le prophète, God said to Jeremiah the prophet, retenez très bien que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. God created man in his image. Dieu a pris le souffle divin. God took the divine Il a injecté ce souffle dans l'homme. and put this on man. L'homme a pris la nature divine. Ya Nzambe na kati na ye. Man took the divine nature inside of him. Mais maintenant Dieu dit à Jérémie, But now the Lord says to fais Jeremiah, attention mon serviteur. be aware, my servant. Le cœur de l'homme The heart of man est mauvais. is horrible. Le cœur de l'homme est méchant. The heart of man is mean. Wicked. Dieu dit à Jérémie, mutu moko te God akoyeba said to yo. Jeremiah, nobody can know you. Ah, le même Dieu qui a créé l'homme à son The image. same God that created man in his Il y a un image. autre homme qui est dans motema ya moto. They're saying to another man to be careful. Vous croyez que le cœur de l'homme qui est méchant, You think that the heart of man which is à cause wicked de la poyo li akabi epa na yo. can be happy.
À cause c'est parce que oye ko témoigner que oh polo apambolinga vraiment nena saboye nena saboye. Moi 50 000 pounds et continue à compte nanga na soki amolobi. Et d'ailleurs nena saboye na boto c'est le balanzambe. Oh pasteur 5 000 pounds yangoyo ya dim. 5,000 pounds here for time. Bato motema likundu. Et tozobi malibanda qu'il tezosi la kaboye. Bakobenga yo. People will look it up. Yo la Come back, they kisinini. will come and call you. What are you Ok trying to dozo show? 5 000 mobimba. For you to take Hein? 5,000. On fait ça na pasteur. Biso ton soye ko yebo luka wate. Yo bakisela ye You to add for him. eza motema ni. Or how is that? Likundu. A wicked heart. Motema likundu eza motema ya kindoki. A wicked heart is Ya bato bakendaka. Pour aller consulter. the ones that go to Pour consult. bate nakobi miselo kombo. The ones that Je consult. te donnerai le nom de celui que je ne veux pas. Azwa 50 000. To give 50,000. Nalingi te. I don't want. Pour ceux qui ont joué. Because if they Akende have, kopambola kuna basomba ba instrument kopambola kuna bana wana mike wana bayemba ka basepelaka nga nalingi te akopesa kombo I will give you a ndeko name. kombo na yo wana Beloved, that name ekozwa moto will have fire. tumbola loboko na likolo Lift up your hands. lobang kolo Yesu Lord, Masiya mutu nyos every person oyo akotelema which will stand kotanga kombo na will ngai say my name liboso ya bandoki before witches. oh nkolo Lord, tika moto na yo fire. relocalize ye banda kobondela na nom de In the Jésus name of Jesus. moto localize ye bisika kombo na yo etangami na lolinga mabe In the bad manner. dans le nom de Jésus de Nazareth que le feu de Dieu localise que le feu de Dieu localise Father, Lord, locate. partout où mon nom est cité. Where my name is Onda bagada barobo shikibaya. Likataya bagodobo. Risataya ba. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Suko sambeli au sérieux. If you pray it seriously, Moto the fire ekomi kuna. will arrive there. Lolengo sozolanga na motema na The yo. way in which you're taken in your heart. Oyo nyonso afandi boye na marque na ye donc asepelika boye atanga kombo na yo Just happy, please Ah. to say your name. tinda moto Send your moto fire. zikise The tumba fire to burn. ye moko aregrete mpona ye nakinda kotanga kombo na Themselves yo to regret. Why did I say that name? et puis ere tokobondela lisusu awa Also, il when faut we loba na pray, kati ya priere na ye we must wana say na no priere na prayer. yo d'ailleurs oye koyebelanga kaka awa na poto Also, you come to take from me just here in England. dede Second, toye koyebana kaka na église we come to know each other only in the church. soki oza mwana na nzambe nga mpe naza mwana If you're a child na of God, nzambe I also am a makila child oyo of God. esikoli ngai eza oyo soki eza ya meme makila If it's the esikoli same yo blood, bitumba eza washes ya you. What's the battle? tanga kombo na ngai na ndenge ya bien Say my name in the ya right way. priere olibere yango liboso ya nzambe In prayer. me na ndenge ya mabe moto esala nini elokalize bino bosepeli bokanisi ke ere nazoloba makambo ya boye Think that what I'm saying donc is na ville awa bazosepela in the time that they're happy. d'abord bakopekisa yo oya na église awa Firstly, they'll stop you from coming from the church. bakangela nzela They will block the way. eyeba tala okoyebisa bango But you will tell them, diable na bato na ye the devil and his people, le seul chemin la vérité et la vie the c'est only, Jésus the only true way, nzela na ye the Lord, his way. onga nazolanda moko te akoki kobloke Nobody can block me. amen Amen. tombola loboko na yo Lift up your hands. oh père Oh Lord, tout vêtement every clothing
utilisé pour changer de personnalité, used to change the personality, afin de venir m'attaquer. to come and attack me. Que ton feu May your fire brûle ses vêtements. Brûle ses vêtements. break Brûle ses vêtements. Au nom de Jésus. Tout le monde est là. Bondela, bondela, bondela. Dinda moto. Moto, moto, moto. Asanzaki bilamba. Il portait d'autres vêtements. Il portait votre vêtement. Oh, que le feu de Dieu consume ces vêtements. Tout changement de personnalité. Et Somoto, et Somoto, et Somoto. Au nom de Jésus de Nazareth. Ah, Indelelo Satabaya Baba. Brikete Lebo Sotoyaba. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Écoutez, Listen, la Bible dit, the Bible says, et il partit avec 2 hommes. and he went with 2 men, Ndoki, which mingi aoperaka ye moko te. many times they don't work themselves. Balingaka kokende en groupe. They like to go in groups. Otozobenga couvent de la sorcellerie. Witchcraft coven. A witchcraft coven. Yo foye baba vocabulaire yo. Eza pas vocabulaire pas point de prière. Foye ba yango. Couvent de la sorcellerie. A witchcraft coven. Tombolo lokona yo. Lift up your hand. Eza mateya mais eza prière. It's a Toyende teaching. ko tobondela. It's a teaching, but it's also a prayer. We're here to pray. Kana yo eza kuna. Your case is over there. Ezo umela pona nini? Why Ozo are you souffrir taking pona long? nini? Why are you Tu suffering? crois que c'est la volonté de Dieu? You think that Non. is the way of the Lord? No. Basali likopa. They have cooperated. Baza groupe. They are in groups. Oh Père, Oh Lord, dans le nom de Jésus, in the name of Jesus, tout rassemblement dans le couvent de la sorcellerie cover the witchcraft. où mon nom est cité, My name is said. que le feu de Dieu Fire the Lord. consume, calcine et rende ensemble. Que le feu de Dieu localise, localise, localise tout couvent de la sorcellerie. Oh non! Kinda moto na couvent wana. Baringe na bango clandestine panzana. Panzana, 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 panzana. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Lève ta main droite, lève ta main droite. Oh Père, Oh Lord, que toute réunion clandestine au cours de laquelle mon nom est cité, ma famille est citée, ma femme est citée, mon mari est cité, mes enfants sont cités, mon travail est cité, ma destinée est citée, ma carrière est citée. Oh Dieu, que la réunion se disperse, qu'elle se disperse, qu'elle se disperse dans la désolation, dans la confusion, dans la honte, par le feu, 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 au nom de Jésus. Est-ce que vous avez senti que les bonnes raisons qu'on place aux autres the prayer is going. Yoka, Listen, ils arrivèrent de nuit chez la femme. they arrived at night to the woman. Bien-aimés, Beloved, les réunions les plus importantes the most important meetings
Là où les décisions les plus cruciales, importantes, se Where tiennent crucial decisions et se are made prennent, c'est la nuit. is at night. Entre minuit et 3 heures du matin, Between midnight and 3 a.m. les opérations se passent là, dedans, Operations happen dans cette there fourchette de temps. during that time. Tout le reste du temps, All the rest of the time c'est la manifestation. is just a manifestation. Mais les choses terribles, But the terrible things Ezo Salema, is happening quand minuit, 3 heures du matin. between midnight and 3 a.m. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est la porte du jour. Because it's the door of the day. Là où on détermine le reste du temps Where they determine the rest of the time contre Bomo Inayo. against your life. C'est pour cela Dieu dit, demande à Job. That's why the Lord says, ask Il dit, Job, tu es en train de pleurer. why are you crying? Tu te lamentes. Mais est-ce que depuis que tu existes, But toi, since you Job, existed, Job, as-tu commandé au matin? did you begin in the As-tu morning? montré sa place à l'aurore? As-tu vêtu ce jour d'un vêtement de ton choix? Est-ce que orné yango, opesi yango couleur, opesi yango esika ndenge yango ekotambola, ou bien zolela kaka pamba pamba ngulu ngulu? Or are you just crying? Depuis que tu existes, Since you existed, as-tu commandé au matin? did you command in the morning? Le commandement du matin se passe The commandment of the 0 morning heure. C'est là où tu prends la clé, is from où midnight. tu It's when you ouvres take the key and you le open jour. the day. Si tu ne le fais pas, If you don't do so, les gens qui vont consulter comme ça, the people who consult c'est like eux this, qui vont maintenant, they are the ones that will speak. ils vont fermer ton jour. They will close your day. Ils vont vêtir ton jour d'un vêtement malheureux, d'un vêtement de blocage, They will d'un block vêtement it. de freinage, d'un vêtement de malchance. Vous vous êtes jamais demandé You have never asked que awana poto that here in depuis England, yonanga to yena poto. since you and I are come, Ceux qui babandi ndako if they start a house, ils aussi là, batu pe bakoti. it's finished and people also come in. Ndako nazola la sikoyo. The house in which I'm living, Babandi yango na moni, they started as Et so, Sili, it's finished. bapesinga They fungo gave me a key na koti. and I entered. Na lali. I sleep. Mais bandako ya Afrique, But the houses in ebele, Africa, many, babanda yango. they started Mais it. suka na leto. But Nandenge okoli, nandenge okomi na poto, na bavakasi na yo ozongi, okuti ndako wana bamatiti ekomi deja kuna. Pona nini ndako wana esili te? why is the house not complete? Mutuka oyo ebanda kopesa ye mbongo po atonga, The person who was given Mutuka money wana- to build, batie biloko na kati, alamuki na tongo, apelisa boye, mutuka ezopela te. Moye kende osala marché po ima mbongo batonga, ezali te, ndako etelemi na lento. so the house is incomplete. Yo kanisi esalemi na moye, era kendaki. Bimisela ngai moko, mutu na kopesa yo gombo. O nalingi mutuka na ye wana, ekufa po, ndako esali nini, etongama So the te. house may not be built. Est-ce que vous comprenez I don't know l'écriture? if you understand. Alléluia. Amen. Depuis na ye poto, Since I came, soki na koti na voiture na tongo, if I enter my car in the ata morning, natali mai te, even if I ata don't see natali the mafuta fuel, te, na koti na nga na tie contact, I come up with my key and mutu ezosali ni, the start ezobela. begins. Naza na voiture na nga moko Peugeot 504, je me rappelle, elle nazaki na kini. I have a car in Natambolaka Africa. na yango. Mais un jour, I go with it and but na one koti day, nango na ba 2h du matin. around 2 o'clock I go Tongo, pona kende musala. to go to Na work. koti boye. I go put Na my key pelisi. in, I start it, Peut-être les a prises d'air. La fungoli kapo. so I open the front. Mutu kepelate. This is how it starts. Alléluia. Amen. Montre salini The epela car won't start. te. Epelite pona. Why did the car not start? Yo kanisi ke ero ya ulamuki na tongo. You think that when you awake, Olalaki bien. you slept well, Relation ezaki bien na libala na yo. relations were good in your Mais marriage, bolamuki kaka.
but you just start. Mes ententes bâties. Liba les salini et kufika boy. Donc yope osiliki, yepe kuna siliki, bolobani makambu, muntu abimi na yepe ake. Yo kanisi ke basi nyonso awana poto, bazela la mukina tongo boyalbe. Tala valise na yo yango. They say here's your case, Tout go. sort nazo benga police. Yo kanisi ke ezaka po esengo sepelika boy na tongo You think no. it's just for the Nazo joy benga na they ye. wake up, they say I won't Po kick them era out. ko bengani abengani c'est bon. Mais era zo tika. But when Omunike they're staying, mutu azo souffrir. you can see that someone's suffering. On a besoin They- mutu anazala. they need Mais nous that on est person. sali bo. But what has happened? Nous soit mobali pe mutu tourner abengani kaka mwasi kaka bo. Or the man is Après turns on and est kicks out the mutu woman. déprimé, ne tchaza clochard. Donc vie ezo bongate. You see Mutu that ko life is msilo not vie oso bengani. the person who was helping their life. Alléluia. You've already kicked them out. Eza ba makambo. It's because of this. Côté bakendaki na caisse na yo bakena ngokuna yo zate yo zo mona kama makambo moni kaka yo ko boweli peut-être mbongo ou bien peut-être boweli muto afingi ndeko na yo bien papa na yo bien mama na yo osili ke menyo en tout cas na ko supporter tel libala te bakendaki na ka It's because they bakendaki went. awa il faut eloko moko boye bima hein ya epesa quand même raison que non soit tes amis mobile soit tes amis Something has to come out as a mais reason. makambo But things happen. pona nini bozo mona kaka awa Because you could just see here. apesa kanga mbongo te Oh, they don't give apesa you kanga mbongo money. te ah apesa mbongo Really? They te don't give you money? ata ozi million kusana mwe Even if you have $1 million, what would you do with it? ebele bazana ba million Many have millions. mais azola la chitabela insomnie insomnie But they're sleeping from insomnia. alléluia Amen. azo compter plafond même si tu l'appelles pour quelque chose de bon Even if you call them for something of au good, consoler ata ya pamba just to console, réponse akopesa yo the response that they will give you lokola mbwa ya makadi chien méchant like a horrible dog. donc lelo bozo comprendre makambo mbwa makadi eza kiloba te alléluia Amen. vous comprenez le mécanisme ya monde oyo. Do you understand the mechanisms of this Donc ne world? voyez pas seulement avec vos yeux Don't just see with your eyes, physiques. your physical eyes. Le cas est devant le tribunal. Your case is in front of the courts. Prochainement, tokotanga ndenge nini okoki ko annuler Next time we'll read l'accusation wana. how you can stop those Mais accusations. lelo je vous donne seulement les stratégies. But today I only give you Nini the les strategies salemaka. of how it can work. Alléluia. Amen. Ils arrivèrent chez la femme. They went to the woman. Pona nini bakomi epai ya mwasi. Why did they arrive at the woman? Send for me and bring for me the one I shall name to you. Amen. Amen. Cette femme This woman travaille comme elle a la capacité de travailler avec le monde des morts. she had the capacity to work with the world of death. Elle a aussi la facilité d'entrer en relation avec l'esprit des familles. She also had an easy way to enter with spirits of families. Esprit de famille, A spirit of families c'est un esprit qui connaît is a spirit that knows l'histoire de ta famille. the story of your family. C'est un esprit qui possède le catalogue. Il y a destiné dans yo. It's a spirit that possesses your destiny. Lorsque un médecin veut soigner quelqu'un, When a doctor wants to heal someone, il y a un diagnostic.
akolinga ayeba histoire ya famille na bino par rapport à maladie. When they're going to diagnose, they'll want to know your family history. Akotuna. They will Est-ce ask que na you, famille na bino in your family, bosala babela ka maladie o ya hypertension? do people have high pressure? Ah, koko na biso. Ah, papa na Oh, biso. my grandma, oh, my father. Azo retracer histoire. They're retracing the story. Na monde oyo, In this world, esprit de famille the spirit of family, yende akopesa bato catalogue mopimba. they will give you the history. Otozo benga les agents qui détiennent le registre des familles. Amen. Oba se retrouvaka wapi na poste frontalier ya immigration ya Satan. Amen. Avant que lipambo na yeya, Before the il faut le blessings 40 come, place wana. you have Batu to na go bango through there. ndenge nini Ask how. utoyi. Ah, na famille na bango. Or in their family. Kutoloba ke ye akosala boyete. I've already said Ye that they akomona cannot do this. boyete. They Mais cannot ndenge do nini this. tolingo mutomona ke alingazwa. But how Va can they get? intercepter. Ils vont envoyer maintenant ce que nous appelons les agents exécuteurs, les bandoki. Bango bakenda pour pas exécuter, pas bloquer, muto connaître accident, muto sala boye. Alors, pour pas connaître l'accident, For them to know il the faut pas accident, présenter kawana, donc ce que nous must appelons les present requêtes de prière. Et ça quand biso ba nzambete na bango pe. J'ai it's like a tiré prayer. It's not just le ask nom. both of them. I will give you the pour name. nani parce que requête des années. Because the request has been put. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprendre un peu bien? Are you understanding? Très bien, vraiment. Amen. Nengo fandiao. As you're seated, Mundele anglais, a white person, japonais, Japanese person, américain, an American, chinois, a Chinese, akolia yo na kindo kite. cannot eat you through witchcraft. Akosa lelo mabe. They can do bad, Me kolia yo na kindo. but to eat you through witchcraft, no. Parce que azana kati ya juridiction mususu. Yo sana kati ya juridiction mususu. Because they're in another state and you're also in a different state. Mais pour azwa yo, But for them to take you, il faut à transiter par esprit ou ya famille. they must transition through the spirit of Po family. yende azana catalogue a vie na yo. Because they have the history of your life. Histoire ya famille na yo. The history of your life. Nengo botamaki. How you were born. Ayebi. They know. C'est pour cela au moni babandeli na likambo, I will give you the name. Nakopesa yo kombo. I will give you the name. La seule propriété The only que thing Dieu t'a donnée sur cette planète which God Terre, has given you on this c'est earth le nom. is a name. À partir du nom, Apart from the on peut name, te détruire. they can destroy you. Je te donnerai le nom. I will give you the name. Quand vous lisez la Bible, When you read the Bible, quand j'ai lu la Bible, when I read the Bible, je n'ai pas vu quelque part I did not où le Père éternel where the a donné à Jésus gave to Jesus les maisons, the house, les voitures, a car, les buildings, a building, les vêtements. a clothes. La Bible me dit The Bible says que le Père that the Father lui a donné le nom gave him a qui est au-dessus de tout which les is noms. all other names. Le nom. The name. Amen. Partout où tu peux aller, Wherever you can go, Bakotuna they yo. will ask you, Quel what est ton is nom? your name? Comment tu t'appelles? Et c'est la pause au Moussala. Whether it be to get a job, Quel est ton nom? what is your name? Amen. Amen. Eza lozo somba carte, sim carte ou ya pas mais ça sim na yo. Ou ça na téléphone na yo. Ou no file forme. You have to fill in Na the ko form. file forme wana eloka liboso. First thing on the Non. form is your name. Parce que ezali entité spirituelle très très capitale. Okoki kosala eloko mon côté. You cannot do anything
sans que kombo na yo without your name, eyebana without your name being known, etangama ekomama. written. I will give you the name. Alléluia. Amen. Et si nous voulons ajouter à cette entité importante qui est le nom, And if we want to add on to this identity of date the de name, naissance et aux angles. your date of birth will never lack. Date de naissance et date de naissance na kai. Babo tingai. Date of birth is unique, Mais yo za nango besoin. but why do you need it? Babo tuna kombo babo They suka wana will ask the te. name, Babo but they won't kinde just na stop date there. of They will birth. also ask you for the date of birth. Ata olingo vérifier eloko moko boye. Even when you want to verify something, Oko pese biso kombo na yo. you can give them the name. Oto lito vérifier les sous pour I ça la want to suite. verify Oko against pese the biso date of birth. Can you give us your date of birth? Oyebi yango mama. Security questions. Babengi yango security Security questions. and the memorable information. Oyo mutoko bosana. Information that one Soko cannot bosani forget. kote oyo me bakende kuna po If you feel ba like that, récupérer they can go situation. to Ba that yeba place keza to yo. recover, to know that it's you. So ba kepe musika If they wanna ba go ke far ici as well. na niveau ya place of They can go to your place of birth. oza nango besoin pona Why do you need it? parce que bazana ba instrument. Because they have Oh instruments. ezali eza puissant plus que les appareils ultraviolets. So ka oleki na secteur wana. If you go Ba into that esprit sector, oyo mbala moko those bazo spirits détecter. pray and we detect who you Bazwi are. information They nyonso take all kobanda information. structure ancestrale ya bomoi na yo. Koko nazaki na nyongo Ancestors. afuta te wala hey Ancestors makila is yawe dead. akani pa And they take it. I will give you the name. Et nazo te babiloko ngamoko naza si nazo sentir When I que preach this en tout cas myself, I'm babiloko sure oyo I know that yango nde these ezoboma things, yo that's what's destroying. ba utilisant parce que yo yebi te. They used you because Koso you do yebi not know. façon na yo akobondela Now if you know parce you que got man, kesi which na you yo break, must kesi na yo change your oh case. mama kesi na yo eza Your wapi. case is in the courts. Et comme en phase, il y a comment annuler les accusations sataniques à la porte When we come devant into the face to how to les abolish tribunaux et le cour suprême. Il y a Kindoki. before the Supreme Nde Court. bokoyeba. That's when you will know Lolenge nini The bango way- bafundi yo. the manner in Lolenge which nini bango they bakondamné. accuse you, the way in which they Parce que ce qui accuse fait you. que quand on est umeli, c'est qu'ils ont le résultat. C'est parce que après les accusations, After the on accusation, t'a déjà condamné. they already condemned you. Ceux qui ont détecté Babylone, qui ont remonté filière, attends, oye pour confesser. Even when you Il come n'y a to plus donc confess, de condamnation pour ceux qui sont en Christ. oh, Et ça, c'est le gars, il y a there's pas no mal. condemnation for those in Christ. It's just Combien wait. de fois ce salaire? How many times have you done them? Ngana zamana zambe. I'm a D'ailleurs, child of condamnation God. égalité. There's no Mais condemnation. aux autres déjà But you're condamné. already Quand condemned. est-ce que tu peux dire qu'il When n'y a will you plus say donc de condamnation That there is no pour longer ceux qui sont condemnation en for Christ? those who are in Quand? Christ. When? Et ça est yo It's aussi when you come. au remonter filière à biloko yo au commis qu'on a niveau Already ni to the quelles things. sont les preuves au bango bazui po ba accuser yo And you see ba la what are kisini the ni proofs that kuna they've got to accuse me of. ce que yo peut pas kende koanile And for you to ozana abolish, what have you got? amen Amen. izate que na telemika ka o lokolo son nimeli yesu It's not just because you've accepted Christ. condamnation ezate There's no ba matin na bino condemnation. oh ezana problème te ezana matin na biso It's not a mais problem, it's a teaching, toujours yes. remonter filière à makambo pour ce que yo ozogal bloc en bloc je suis en train de dire et là comme côté mais quand oyo nazo vivre quand oyo zo vivre This case oza is pagano showing mon pagano te you're oza not kama na pagan, nzambe you are a child of mais God. siko likambo yango siko Then ezolunga why is te this case mpo not nani going away? bazolalisa pongi They are making you sleep. amen Amen. il y a un travail There is a que tu work, dois faire un that you travail que must tu dois faire work that I le must jour que nazo bima yo pe zo bima na kati ya situation ngo yo moko o sentir que naza libéré na fungwami I have been freed oza na esengo to have joy. ata eri yoko yao e tozo bina wana donc ozo kobina na yo kozala différent
your dancing will be very different. Et l'ongina ekolakisa esengo. It will show joy. Mais eriyo ye. But when you come Ke omunike ezaneti bakangi mutu. and you see it's as if they've blocked someone, they put on a tag, Bon depuis 18h. they say Dans 6 l'autre o'clock palais. to be home. Mais 18h écoutez na city center. Et comme ça But 6 o'clock your time, what would écoutez you là. do? It will speak. Ebele ezandengwa. For many it's like that. Si vous avez besoin d'être dans l'église, donc, il faut aussi la noter parce que si vous dites que vous avez bien, et autres qui sont déjà à 18h, à Gotika. Parce que ce qu'elle est, il est comme Because when it rings straight in the office, the police's office. Mais This person has not obeyed. So they put it on their files. Instead of freeing you, they say that this person does not obey, so they add on more time. Amen. Amen. God's will is for you to be in joy. Omona ki ba sollicitation ndenge nalobaki olie bamema yo esika eza lokola mutu azolongola yo awa place azotinda yo ezaka bango na bango information ezopesa kuna yeba deja ke ezozonga deja koto bayebi ala biso te bato yebi donc bloqué na place wana si osele le côté. You've done nothing. C'est pour cela That's a why été contacté mwana mwasi wana. he went to contact that Mwasi woman. wana evoka ba esprit ya kufa. That woman evokes the spirit of death. Akoyebise makambo. It was telling Le problème things. monene bimiselanga moto. Just give me a Nakopesa name. yo nini kombo. Just bring someone out for me. I will give you a name. Dat songolo. Trouble kote. Accident salem. Trouble has come Akangama. for them to be blocked, Epesa delay. to bring a delay Na makambo lingasala. in the things that they want to do. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, thank you, Jesus. Nous sommes debout, nous voulons prier. We are stood, we want to pray. J'aimerais que, I au would monde like for you d'ensemble, to pray to the Lord partout où ton nom est cité, everywhere where your name has been said, que ça soit dans la forêt, que ça soit dans l'eau, whether it be in forest que or ça soit dans les water, fentes de rochers, que ça soit dans les couvents de la whether sorcellerie, it be in the covering of que witchcraft, ça soit dans les carrefours ou dans les ring roads, whether it be in ring que ça roads, soit dans les maisons des marabouts féticheurs, whether que it be ça in soit the dans les lots houses des of witches, des occultistes, partout où ton nom est cité. everywhere where your name has been said, Tika moto na Nzambe localisé. may the fire of the Lord locate it. Banda kobondela comme si tu n'as Begin to jamais. pray like you've never prayed before. Partout où ton nom est Everywhere where your cité. name has been said, Ezala bamemi yango na zamba. whether it be they brought it to Na the Lord, yesobe. Na bakarefur ya nzela. Ezala na bamarché. Banda kobondela Nzambe. begin to pray. Libere moto. Free the Libere fire. moto na bisika nyonso. Break the fire. Ezala na mai. Libérez moto. Libérez moto. Libérez moto. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Libérez, 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 libérez. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Akatayanda rabugo diva. Risatayanda rababu. Rumi kene baraga babu. Likataya babaraba. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Akataya Badababush. Risataya Barabu. Pekete Lebada. Mikosete Lebadu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. That will come and destroy my career, my life, my family, everything that I own, Father Lord. Destroy them in the name of Jesus. Let your fire come down in this place. Bisika nyonso kombo na yo ememaki. Everywhere where your name was brought. Pe balobeli yango. And they spoke upon it. Maladie songolo. Any sickness Ekota na nzoto. to come into your body. Et faire souffrir yo. To come and bring suffering. O depasaka bambongo. Or for you to spend a lot of money. Makanisi na yo ekendaka. For your thoughts to be O gone. perdre équilibre ya bomoi na For yo. you to lose Yoko bonde control. l'ensemble. You're going to pray to the Lord. Kombo na yo. That's your name. Na muto ya tangi And the yango. person who Na said your bisika batangi. name inside your body. Eza na ndenga maloba. Whether it be through Eza the lekoti na ndoto. whether it be through Eza the na dreams, maloba ya muto whether it yoki. be through the words Eza of la someone else, pesi mutu mbote. whether you Eza na give biloko ya someone kolia. life, whether it Eza be na through biloko ya food, komela. whether it be through Maladi wana. sickness, Ekanga bisaka nango. to take it back Ebima na zoto na yo. and to leave the body. Bonde la nzambe na bomo. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tout faire de Nazareth. O nyosho ya diabète. O nyosho ya makila. Et sakane na sukali. Tika makila Yesu Masia. Ma transfusé. Maladie nyosho bima. Et bima. Infirmité nyosho esprit nyosho infirmité. Et kufa. Et kufa. Au nom de Jésus de Nazareth. Ba maladie nyosho bombana na kati nzoto. Tika moto na nzambe lokalize yango. Élocalisez yango, élocalisez yango, élocalisez yango. Au nom de Jésus de Nazareth. Vive dans le nom de Jésus. Vive dans le nom de Jésus. Vive dans le nom de Jésus. Nom puissant de Jésus. Père, honore ton nom. Honore ta parole pour ce soir. Laisse que le Saint-Esprit se déploie maintenant et opère d'une manière spéciale, d'une manière surnaturelle pour libérer la guérison, libérer la délivrance, libérer le bien-être, que la paix et la joie inondent les cœurs. Au nom de Jésus de Nazareth, que les portes fermées s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour le réconfort. Merci notre Dieu pour ce que tu fais maintenant pour ce peuple. Merci Seigneur notre Dieu pour l'acquittement. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Et tout le monde dit plus fort Amen. Amen. Et Amen. Acclame pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? Gloire à toi, Jésus. Et mon Dieu, bénisse abondamment.